अच्छा बोल तुम्हार सर्वर के लिए तुम्हार टाका दिलन। हाँ पहले हम सर्वे लियो गए ना हां तो हमरा बार पाहा धोइले पड़े गए ना हां देखे কি কয় পাওয়া লাগবে বলেন? আমার লোকলা জেলত আছে লোকলা আমরা কেমনে কি করা যাবে তোমার কইছে কি তোমরা উকিল ধরো আমরা তো উকিল জানিয়ে নি আমরা উকিল জানিয়ে নি আর আমার মুসাদ লোক আমরা কবার মো কোয়ানি পাবেন একটা বার শুনবেন আমি তোমাকে জেরা বাত কইছু তো টাকা তোমাকে 5 লাখ লাগবে টাকা 5 লাখ লাগবে মুকে আমরা টাকা 5 লাখ কুঞ্জা পাওয়া মদ লোক আমরা ওরলা জেলত আছে আমরা কে দিবে টাকা আমার লোক টাকা পয়সা ছেনি কো যেমনি হবে ইন্তজাম করে বলে আনি আমাকে দাও বিজেপি নেতা সর্বর কোচে এটা हां बीजेपी नेता सर्वर तो उस समय मैं हम कोले तो हम तो अपना इंतजाम करवा होबे तो हमरा जहरा ताल हम जात ब्याह दरे लुगुत है सोना तोना सानी तानी ले बनोक दे टाका हमर 1 लाख होल আচ্ছা हां तो 1 लाख होल दे हम कुछ माते हम 5 लाख मांगी है तो टाका हम लोग 1 लाख होते तो 1 लाख टाका हम दियो ना गना वालू लालबानू आदमी गना वालू घर पर और घरे पर ऑफिस সর্বরে ঘর পর हां तो वालू गनो तो वाक हम टाका 1 लाख देनो देगे हम लोग 5 लाख टाका निजुम छे 1 लाख टाका छे हम लोग ये 1 लाख टाका ले কব দিলেন টাকা লাগে কতদিন পহলে টাকা লা हमरा ধরেলো দিনো অনুমানিক একটা লোকলা ঢুকার 1 মহিনা বাদে টাকা লা দেই তোমরা এক মহিনা ঘর পর দিলেন আচ্ছা 1 মহিনা বাদে ভাই কি কয় টাকা রালি কে বেল করবা দিন हां बेल করাই দিন ঠিক আছে তুমি 5 লাখ টাকা দাও আমি লোকলা তোমার বেল করাই দুম মোর বলিলা তোমরা যাহারা না করেন हां মোর বলিলা তোমরা যাহারা না করেন তোমরা ভিডিও না বানাই কেন তোমরা আগে ভিডিও বানাবেন তে দিলু লোকলা দেখে লিবে ওরা আমার সঙ্গ ছুড়ে দিবে हां এসম করে আমরা কইলে ঠিক আছে আমরা বদলা যারা নি করব আর আমরা ভিডিও নি বানাবো মানে লোকলা আমাক নিকলে তো আছে কয় তোমার ফ্রি টেনশন তো তোমার লোকলা নিকলে চলো उसपे 3 तारीख अच्छा हां এটা কথা मैं कोले सर्वर कोले हां सर्वर कोले 3 तारीख को निकले चलो उसपे निकले उस बाद लोकला हम पे रोमो कुंजा रोड तो हमको इंतजाम होबे ना हम घर ढुका देनी माय तो कहे ठीक है 2-3 दिन तुम जात बियादर घर रहिन रोड हम একটা इंतजाम করব লোকলা हां सर्वर कोले আচ্ছা আর এই লাখ দিয়েন না 5 লাখ তো নি দেন नहीं এই লাখ দি যেরা আমরা বেল হল তোমার বেল হয়ে গেল हां बेल हो गेल और बात घर ताला पहुंचानी परसेंट घर पहुंचानी पारছি ওই हम কই তো তোমার ঘর যাও তোমার পর কই আগা হামগামা হবে হ্যাঁ হামগামা হবে তাই আমি বলে দেখুম কে কইলিরা सर्वर কই আচ্ছা सर्वर কই তা আমরা ওয়ারা বাদে ঘর হইনো हां ওয়ারা বাদে হইনো ওয়ারা ভরসা কো ঘর ছিলেন যে আমাক কিছু নি করবে हां কিছু নি করবে আমরা কিছু নি করবে ওরা এরা ওরা কই তো ওয়ারা হিমত আমরা চলো না ওয়ারা হিমত তো না ওয়ারা হিমত আমরা ওসুয়ার বাদ ওয়াই ফোন করলে খা দিলু দে ওরা ঘরত গয়া यारा ফোন করলে দিলু দে ওরা ঘরত গয়া আমার হাতে ওরা ঘর ছিল ভাই আমার লোক মরে গেল তো ফিবি ওরা ঘর ডুবে গেল বেল হয় তো ওয়া কইছে যে তোমার তোরফর করো মানে কে ফের তোরফর করো ইয়া सर्वर सर्वर वाला कोई ওরা বাতাই দিছে যে তোমার তোরফর করো वाक बताई दिया तुम्हारे कैसे पता चली ले रहा हां वाला दे वाक बताई दिया बात कर हमार लोग छिन ना होता हां 12 लोग छी ठीक है अब हती ओसे जबार बाद तुम्हार पर तोरफर होल कि पैसा आरो कोई मांगे छिल कि नता बाकी पैसा मांगছিল सर्वर मांगছিল केतला मांगছিল 1 लाख वही 1 लाख टाका हम आने दो बात हुई हां अच्छा बाकी 1 लाख टाका हम घर अगर बढ़ाई दिबे वहां सर्वर तो तुम अच्छा ओ बाकी 2.5 लाख টাকা তোমার ঘর বঠवा तक बात হইল हां घर बठवा तक बात हुई अच्छा बढ़ाई अगर हम दिबे हम दे दूं 1 लाख টাকা টাকা আমার ঘর পর দিলেন লিয়া তোমার हां ঘরে পর লিয়া দিও हमने कैश दिले ना अकाउंट दिले कैश दी हाथ दी টাকা আবার की नाम तो नजमा खातून घर गोवाबाड़ी चैनपुर तो स्वामी नाम खैजुद्दीन अच्छा खेजूर बीबी थे हां